पोलाद भाई ए पोलाद पोलाद भाई हादे इ पोलाद केने गोला 2 दिन हेला तार देखा दर्शन नाई केने पलाइला इटा लोकनाथ भाईना कि छला केंती बोले तमे पोलाद को देखलो कि आजी नाई भाईना पोलाद भाईना को मैं बेसी दिन हेला देखि नाई ताके कोडे हेले जाइथिबे काई कि मते सेंती लागुछि हादे सी तो मते न कोइक ना कोआर जीव नाई जुआरे गले मिसा मते तार संगे नबो इटिया के थिबो काई कि आमी गुड थोर डाकी देखबा ताकू पोलाद भाई ए पोलाद ओय हादे लोकनाथ का हेला ना पोलाद का हेला चे तोके पोलाद भाई का हेला चे को ना कोन है छि पोलाद भाईना को न कोन देह खराब अछि के पोलाद भाई को काई काई हेला चे तोके लोकनाथ मुई आइरी बेसी दिन नाई बसेनी काई किना मके गोट बड़ बेमार हेला छे आइरी तार ऑपरेशन करबार छे मुई आइरी अलग दिना का बचबी तार पछे सापा हे जीबे लोकनाथ लोकनाथ ऑपरेशन करबा पाई 50 लाख टका दरकार काईटा होय ना लोकनाथ सिरा पाई तो मुई बेसी टेंशन लगे अछि एतके जाको पैसा केनो रानबी मुई पोलाद भाई हेले पोलाद भाईना निजर देहर टिके जत्न नियो हो हेले एबे मुई आछछि हाँ लोकनाथ मोके देखनी ई बेमार आका थोड़ी दला काके नहीं मोके आका थरला जे सपाय पे मोई सीटा पाया आका मैं पोताय नहीं भरलिनी घरे आका सोई रे बिचे एकला लोक हो ना पोलाद हो पोलाद भाई पोदाय आना हो आइली निरा पोलाद भाई केंता बोले मुई तोर विषय रे आमर साई लोग सबके कहि देली ना सिरा पाई ता मने केते पैसा देलाई मके सी पैसा रान देली तो खाइबा पाई आइरेते ई पैसा मिसा रखि राने लोकनाथ थैंक यू वेरी मच तुई मोर पाई एतके सब करलुस ने ना पोलाद ने आइरेते गरम आन देली चे खाई देस आइर सी कथा मन नाई भाब किना तुई हो ना लोकनाथ हेलो भाई ना किस हला पोलाद तुम केमती अछो केमती आइरी थिबी ता भाई ना सफाई बेके दिन पछे कोइलो पुरा मते नाई पोलाद सेंती को नाई तमरो किछि हेई नाई मोर आका भूल थिला अलगा लोकर रिपोर्ट को तुमको दी दिथिली सिटा बाय मिस्टेक रे सिटा तुमको मई दी देली भूल रे सते की होई हेले भाईना मते जोर लागुछि जे सिटा केंती तो सिटा तुमको वायरल फेवर टिके हेई जाईछि ठीक है जेबो कि ना धीरे धीरे आजी काली सबु को सेंतिया कहउछि पोलाद गरम आका खाओ देखो बासीटा खाओ नाही आउरी तुम जल्दी ठीक हे जीवो मेडिसिन खाइले किछि टेंशन नबार नाही आउरी तुमरो यूरिन टिके इन्फेक्शन अछि तुमर रिपोर्ट नेबा पय आसो आर मेडिसिन खाओ भले जीवो रखुछि हेले हे महाप्रभु हे भगवान हे थैंक यू मोके काटा मिसा नाई हलार एबे जदि मुई किछि नाई हलार बोली किना कहले
লক্ষিণা তাইরি মোকে খাইবা পাই নাই আন দিয়ে নাই নাই ই কথাকে লুচাই রেবি মই পোলাদ ভাই লক্ষীনাথ আইবি আছিরা আনা পোলাদ ভাই ভুল কথা ওট কইবার হচ্ছে তো কইবে হাতে দেখ না পোলাদ দেখ কিনা লপা কিনা কাই না হয় বসি লোক বস লক্ষীনাথ কাই ভুল কথা কইবি বলতে রলস পোলাদ ভাই আমার গায়ে গোটে নূয়া ডক্টর আইল আছে না কোন গায়ে আমার গায়ে না হেলে কাইটা বললুস নি তেবে পোলাদ ভাই সে তোর অপারেশন কে ফ্রি রে করে দে বলে কিনা কইলা নাই না লক্ষীনাথ সে ডক্টর কে মই জানলার নাই বলে কিনা সে যদি মোকে ফ্রি রে অপারেশন করে দে বলে কিনা কিডনি মন কাট কে নেই গলে মই কেনতা করবি না মই নাই করি কোনটি অপারেশন পোলাদ ভাই তুই যেনতি ভাবলুস নি সেনতি কিছু মিশা নাই হে না মোর কথা বুঝ লব মই তোর বিষয়ে কই দেলছে তাকে তোকে ধরে কিনা আন বলে কিনা কইলা না পোলাদ পোলাদ ভাই হাতে আনা পোলাদ হেলে সে নাই বলে কইলা কে হই সে ডক্টর কো মই বলে কিনা জানি না আমি করবি নাই বলে কিনা কইলা मोर पाखरे गोटे आइडिया अच्छे सी आइडिया को आम यूज करके पोलाद को आराम से नहीं पारबा तांगर पाखरे पोलाद भाई ना और किंती जर टिके कमला कि नहीं सेंते एका अछि केते बेले भल लागले केते बेले नाही तुमको बिजार लागुथबो काई कि हेटी नियो खबर कागज पढुथ धन्यवाद ना भाई हाते एडगी सुंदरा माने बाया ही गोलाचे आरी पोलाइलाचे आके बे डॉक्टर मन खोजलाइनी मा चाटिया काना आजिर कालिर बोया मने मिसा केने केने पोला उड़ा का हेबाइचे कौन है ना মই লক্ষীনাথ আই পোলাদ ভাই লক্ষীনাথ হয় না পোলাদ ও হো রা রা অলপ রা না ভিতরে পোলাদ ভাই এবে তোকে কেনতা লাগলান না काय बोली कि ना कोई भी ना लोग ना तोके भाभी कि ना माइंड टेंशन ना कही गोलानी मुई सापा ही जिब्बे लोग कि ना तोके काई न है ती टेंशन नहीं ने कि ना एदे ने खाई देस ना पोलाद काय टान लुचे तोर फेवरेट जिनिस ना पोलाद बिरयानी आय होय ना पोलाद आले खाई देबे तेबे खा ना पोलाद भाई खा कि ना
हाते कायला मके बेसी झुमरा झुमरा का लगला नी लोकीनाथ मके झुमरा लगला ना बेसी केनता हेला हेले आके मन भांती गला नी অলপ সইবি না মুই হো না পলা ঠিক হচ্ছে মাতর শুন সইবা আগনু অলপ খাই দেস না তোর পেট খালি যারিছি হো হেলে ঠিক হচ্ছে পোলাদ সই দেলা এবে এবে আকে হাই ডক্টর পাকে নেবার হচ্ছে ওয়েলকম পলাদ হাতে ডর নাই কিনা কিছু হব নাই এবে তোমার অপারেশন করা যাব ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନାଇଁ କି କିଛି ମିଶା ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଏବେ ମୁଇଁ ଯିବି ହେଲେ তুমি ডর ন কিনা কিছু বি হব নাই ଆଗେ ତ ମୁଇଁ ହାଇଥିନେ ଖବର କାଗଜ ଲୋକ ଦେଖିରେଲି ଇଏ ଆକାଶୀ ବାୟା ହାତେ তুই বায়াটাই না মুই জানলি যে তোকে কেলে উঠে এলি বইটা মুই বায়া নাই হো মুই ডক্টর এবে তোমার অপারেশন করবি কিনা রো টেনশন নিও নাই হাতে ସବୁ ସରିଗଲା My name is Polat. My name is Polat. My name is Polat. My Polat.